ओए तुम चाहनी चहा आसीगला ओहो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मु रेडी हो गलिनी मोर आज शिफ्ट ड्यूटी चहा पी की ड्यूटी बाहर जी हेलमेट हेलमेट नहीं न रो आणुची रो धर सकाळ सूर्यटा केते सुंदर लागंती प्रणाम तो सरीगला एबे टिके बेलना चुकी बाड़ी गुड़ा टिके भिजे दूची दी दिन को थरे धोइले भी पूरा गंधिया हो जाउची ए जो फ्रिज रे अटा रखे दउ ना कि सेई गुड़ा को बेलिले एमती गंधिया हो जल्दी आज टिके घियो मारिबी केबेठू सर गुड़ा को फ्रिजर रे रही गलानी ए फ्रिजर रे सर रहउची कह कि मासे 1.5 मास जाए किछि खराब होनी पूजापट सारी सारिकी घी काम करी एबे मो पाई चा बसई सकाळ तो खाली तांकु करके दे देथिल मु पी नथिली प्रणाम कर नथिली कहिकी एबे तो प्रणाम सब सरीगलानी चा पीबी चा पी सारिकी अन्यान्य काम करी बाड़ी पटक तो मो चा नहीं कि पलि आसी एटी बसिकी चा पीबी ए शिफ्ट एकला चा पीवा पड़े एकला चा पीले भल लगे जमा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जय माँ संतोषी आपण मान को आउ एक ब्लॉग रे अनेक अनेक स्वागत आशा करछि आपण माने समस्त भले थिबे सुस्थ थिबे माँ को कृपा आम माने भी सब भले रे अछु आज तो बुधवार सकाळर नित्य दिनिया जहाँ जमती काम सब सरी गलानी एबे जस्ट गाधी के आसली पूजा करिया को जीवी किंतु ता पूर्व आपण मान को मो रिक्वेस्ट आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु फेसबुक रो देखथले फॉलो करंतु वीडियो गुडी को लाइक कमेंट शेयर करबा संगे स्किप न करके निश्चय शेष जाए देखंतु एवं पाखर था बेल आइकन को निश्चय प्रेस करेंगे जहाँफल में आगामी वीडियो गुड़िक आपण मन पाखे सहजरे पहुँची पार देखु फ्रेंड्स ठाकुर तो पूजा पाठ सब सरीगला घर काम कहतु कि दिन सारा भीतर जेकोसी भी काम करूँ सब गोटे पट और ठाकुर पूजा हूँ गोटे पट एबे मु ठाकुर पूजा सारिकी ठाकुर घर पोछुची गुरुवार पाई सबु बुधवार दिन एमती मु पूजा पाठ सार देकी ठाकुर घर पोछी दिए कंढे के आज ब्रेकफास्ट छतुआ दे देवी से तो खाली पेटे प्रथम बादाम खाए खाई सारी এটা তাকে গোলিকে আগে দিয়ে দেব বাবা কে পানি দেলো শোনা
हाँ हाँ तो मन लगे कर ताको ता ब्रेकफास्ट कुआड़ गला छुआ बेडरूम रे नहीं मो तो खाया को देख मोर काम अच्छे ना खाली काम थे ना मु तो बसबी सब काम तू करदेबू देख मीठा पिठा पाई कि नहीं चलो ना पुओ को ता ब्रेकफास्ट दे देती सी तो तार खाई देछि मु एपर्यंत किसी खाइनी सरटा काढ़ी रखी आगे ताको बुले देकी घी मारिया बसईदेवी तापर किसी खाइबी नहले मुंड उपर जदि किसी काम थिबो ना किसी खाया को इच्छा हो ना खाइबाटा रुचिबो कामटा अधा देगला परे खा जो काम करछु कर टिके रिलैक्स लागिबो नहले मुंडरे खाली से काम चालथिबो जे काम अछि एते आगु सर गुड़ाक काढ़ी रखी तथापि बरफ गुड़ा छाड़ी आउरी टेड़ा अच्छी पिठापणा कले यही घी बुलेवा दिन घी मारिया दिन बहुत काम बाहर बेला बासन भी बहुत अधिका हुए सर को टिके समय आगु काढ़ी रखी थे तापर एमती हाथ रे 4-6 मिनट बुले देले पूरा बढ़िया से बटरटा बाहर जाए गोटे सुविधा प्रोसेसटा एटा करेन्ट नथिले भी टेंशन नहीं आराम से ही मते मात्र 3 मिनट ही बुलेयर आ बोधे 2 मिनट भीतर पूरा बढ़िया से बटरटा बाहर जाए देखु बटरटा के सुंदर बाहरी गला मात्र 5 ରୁ 6 मिनट मत लगिला देखो फ्रेंड्स बटर सब तो काढ़ी सारे एटा को भी छेना छिड़ेदेवी एटा जानतु क्षीर कारण मुझे सर रखे दही जुआ पकाएनि खाली सर रखे एक छिड़ेदेले छेना भी बाहर जीव घी मारिया बसईदेली ये घरे टे घी मारुची कहीकि मन इच्छा घी कारबार करुच्ची गोटे खड़ी काटे दे देछि नहले सियाड़े काम करथिबी ये उतरी जाइथो एमती केते थर होईची घी बसई देकी मु सेपटे काम करथिबी आसला पूरा उतरी जाइथा एक तो हवापी पूरा पाखापाखि घंटे समय लगे टे भल कि मारिकी रखीदे घीटा माने बेसी दिन रहिले भी रहणिया स्मेल हेनी घी तो मारिया बसईदेली एबे कौन टे खाइबी खाई सारिकी पुणी देखुची कौन करी एति ठाकुर बासन सब बाहर माजिबी काली गुरुवार बुधवार ठू जब काम सब न सारिदेवी काली की बहुत काम पड़ जाव भातटा बसई देती भातटा हो गला गाड़ी देवी घीटा को मझे मझे घाटी नदेले तले लगिज पूरा
ଘିଅରେ ଏମିତି ଫେଣ ଉଠିବା କଣ୍ଡିସନରେ ଟିକେ ନ ଜଗିଦେଲେ ଉତରି ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କେତେ ଥର ମୋର ଉତରି ପଡ଼ିଛି। ସିଆଡ଼େ ଠାକୁର ବାସନ ବି ମଜା ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଘିଅ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 6 ଥର ଠାକୁର ବାସନ ମାଜିବା ଭିତରେ ଉଠିକି ଆସିଲେଣି, କାଳେ ଉତରି ଯିବ। ଖଡ଼ିକାଟା ଦେଇଛି, ତଥାପି ଡରଟା ଅଛି। ଘିଅ ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମନ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଖାଲି ଘିଅ କାହିଁକି, କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଭାରି ବାଧେ। ଇଭିନ୍ ଛୁଞ୍ଚିଟେ ବି ସାମାନ୍ୟ ଯଦି ଆମ ହାତରୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମନଟା ଭାରି ଖରାପ ହେଇଯିବ ଯେ ଆମ ଦେଇ ଛୁଞ୍ଚିଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା କହିକି। କାରଣ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଆମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଠାକୁର ବାସନ ତ ମଜା ସରିଗଲା। ଏତିକି ଠାକୁର ବାସନ ମାଜିକି ଆସିଲା ମୋତେ ପୁରା ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ନର୍ମାଲି ତ ଠାକୁର ବାସନ ଟିକେ ମାଜିବା ପାଇଁ ସମୟ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ବାରବାର ଯାଇକି ଘିଅ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ଘିଅଟା ବି ହେଇଗଲାଣି, ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଯାଇକି ତାକୁ ତା ଜାଗାରେ ରଖିବି। ଘିଅ ବୁଲେଇଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଥିଲା ତାକୁ ଏବେ ବସେଇ ଦେଇଛି ଛେନା ଛିଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ଲୁଗାଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ତୋଳି ଆଣିଛି। ଏକୁ ଏବେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବି। ଗୋଟେ ଲୟରେ କାମ କରୁଥିବେ ଆଉ ବସିଗଲା ପରେ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଲୁଗାଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବି। ଖରା ଗରମ ଆଜି ବହୁତ ଗରମ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ସାରା କାମ କଲିଣି ଆଜି। ତମର ତ କାମ, ଘର କାମ ମାନେ ତ ସେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ। ତମେ ଥିଲେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ହେଇଯାଏ ନା। ହେଲେ ବି କ'ଣ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କ'ଣ, ତମେ ସେଥିରେ କ'ଣ ତମ କାମ ତମ କରୁନଥାଉ କି? ହଁ, କ'ଣ କଲି, ତମେ ଥିଲେ ହେଲ୍ପ ହେଇଯାଏ। ହଁ। ସମୟ ତ ଏବେ 2:50 ହେଇଗଲାଣି। ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ସବୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେଇଛି। ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ପାଖକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଭାତ, ମାଛ ଭଜା, କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ, ଡାଲମା, ଇଏ ହେଲା ଅଣ୍ଡା ଆଳୁର ଚୋଖା। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କରିଛି, ଆଉ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଖାଇବୁ। ଏଟା ହେଲା ଆମ ବୁଧବାର ଲଞ୍ଚ ପ୍ଲେଟ୍। ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଚୋଖାଟା ଖାଇକି କହିଲ କେମିତି ହେଇଛି। ବାବା ଟିକେ ଦେଖ ତ କେମିତି ହେଇଛି। ହଁ, ଶୁଣିଥିଲି, ଦେଖିଛି ବି, କେବେ କିନ୍ତୁ ଖାଇନଥିଲି। ମାମା ହଁ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ମୋ କଣ୍ଢେଇ କହୁ। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ହୁଁ, ତୁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ବଢିଆ କହିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯେ। ହଁ। ଏମାନେ ତ ଖାଇଲେଣି, ମୁଁ ବି ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇ ବସିବି। ଆଜି ଖାଉ ଖାଉ ତ କ୍ଲାସର ସମୟ ହେଇଗଲା ନା। ଏଇ ସିଫ୍ଟରେ ତ ଏଇଆ ହିଁ ହୁଏନି। ଚାଲ ଯଦି ମେସେଜ ଆସିଗଲା ମୁଁ ନାଚ। ଆଜି କଣ୍ଢେଇ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କହି ତା ବାବାକୁ କହିଲା କ୍ଲାସରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ଘିଅଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଛାଣି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ କାଚ ବୋଟଲରେ ଷ୍ଟୋର କରିଦେବି। ଏବେ ତ ସମୟ 4:30 ହେଇଗଲାଣି। ଏ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଘର ଦ୍ୱାର ଝାଡ଼ୁ କରିନି, ଯିବି ଏବେ ଝାଡ଼ୁ କରିବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ୱିଶେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ତେବେ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।